Ja näin, tervetuloa seuraamaan Kunin Wrath of the White Witch pelaamista. Se on Romu täällä morjesta, eikä sinä lähdetään jatkaa. Meidän pitää ruveta tekemään juustua täällä Lemmamunissa. Ja niin kuin sanoinkin, niin tää on aika tarkkaan ajoitettu. Siis tarkassa paikassa pitää tehdä toi spelli. Ensinnäkin pitäisi mennä tähän, tutkia. Tuolla on maitoa. Niin on minullakin muuten tässä kahvista. Kahvitankka on suoritettu. Päästetään tekemään. Se on oikeata maitoa. Maitoa. Aito ja oikea. Of course. The freshest, creamiest milk there is, and there's so much of it you can just keep trying until you get it right. Joo. Totta kai sinä Olivoi siihen pystyt. Jos et pysty, niin miten me sitten päästään etenemään? Come on, man. Use a login. Saman tien rupeaa aivastuttaa, ei voi olla todellista. Pitää mennä tähän ja käyttää secret ingredient. Noin. Watch the magic happen. Aivastuttaa. Come on. Te kaikkia herkkuja. Leipää. Juustua. Lauantai-makkaraa. Kurkkua. Kahvia. Kaikkia. You do it, man. Wow. Jos haluatte ruveta juustobisnekseen, niin kannattaa muistaa tämä. Näin se tehdään. Sieltä tuli kaikkia muutakin näköjään. Jumaan kautta, että on juustoköntti. Giant cheese wedge, joo. Nu kan du säga mandel. Ja, laita viemään se kaulifiolle, do it man. Päässä jatkaa men sorrydes, do it. Kannahan drippi sitä niinku saisit palakkaa sitä, eikö? Kuka sitä sitten kantaa, en minä tiedä. Päivää, että duoda. Good day to you all. How may I be of service? We bought some seeds at the Califia. Oi että niinkö? No käydäänpä viemässä juusto sille niin päästään melkein kuskinen ja minä voin juoda sitten kahvia. Ei minäkin. Oliko voice acted? On, hyvä. That cheese though. Jeepers, that's the Khalifa? She probably ended up this way because of... Shadar, the stinking rotbag. Lord that. Oh. What is that divine aroma? Abba! Here, your majesty. Älä huutannan. Bountiful Khalifa, these humble servants come bearing most delicious tribute. Delicious tribute. Heavens, what a dear sweet child! Bring it to us now, there's a good boy. Please. Huh? You want me to take it to her? Quickly now, young man, bring it to us! Tämä on aika... Hurry! Tämä skene on aika Oh well. It's gonna eat me! It's gonna eat me! Akan! Juoksi oli boy! Karkuu! Ennen kuin sinulle käy vanha-aikaisesti Attack of Titan tyylillä. Shikiki no Kyojin! Yosh! Delicious cheesy wheeze. Cheesy Do wheezy. you have more for us? More? More? More! Bring us more! Magnanimous Khalifa, if you continue to eat so prodigiously, I fear you may burst. A bull! We are hungry! A bull! Heard, majesty, but I fear for your bovinity's well-being. That there is one utterly broken heart. What? But... She might not look broken-hearted, but depending on which bit of heart is missing, all manner of weird things can happen. See, what her majesty's lacking right now is a drop of restraint. Restraint? That's right. And without it, she can't control the urge to stuff her right royal face. We won't be getting any favours out of her until we've sorted this out. You mark my words. Okay. So we need to find some restraint somewhere, huh? Yes, we do. It's quick of you, Ollie boy. You have been paying attention after all. Let's go then, shall we? Please, you must do all you can to help her majesty. Joo. Lähdetäänpä ehtimään restrainia. Merta emmä skallaa, sanotaanko asia vaikka näin. Samalla oli aika derp. A lot of restraint.
Hei, ohoja, miksi sinä välillä tykkäät mennä pus päälle? There must be someone, I guess. Locket. Joo, käyty läpi. Lähdetään etsiin. Oh yeah, is that so? Well. So they got into place, did they? And what did they talk about? Did they know? Okay, keep me posted on what's going on inside. As my payment? Don't worry, you'll get your reward. But the next time we meet, I'll have scored you something decent. Huh. Do you mean that you will steal something? Oh, no, don't be stupid, man. Don't be stupid. It's just a figure of speech. Now concentrate on the job at hand, will you? I'm counting on you to be my eyes and ears. Don't let me down. Don't stop. Don't let me down. Don't let me down. Joten joo. Guiding Star ohjaa meidät tässä tilanteessa oikeaan paikkaan, mistä me saadaan infoa, kenellä voisi olla Restrainia. Sitä olettaisi, että se on ensimmäisenä se Restrain sydämenpala. Siellä tähden suunnassa, mutta ei, sieltä me vaan saadaan infoa, että kuka on oikeesti niinku... Kuka on oikeesti niin helekkarin... lujatahtoinen, että vaikka kuinka tekee mieli, niin ei! Call! Well, if it is a dolly boy, what do you need, my friend? Call! Or restrain? Well, I know one guy. It's the bull. Now, if you please, call! Call! Joten joo, täällä vaan käytiin kuuntelemassa, että hei! Restrainia on sillä perhana Abdulilla. Vissiin se oli Abdul. Sillä on Restrainia. Joten joo, aika niinku... turha ees taas juoksemisen reissu, mutta well, niinku sanoinkin, niin myönnetään emäs kalla. Sitten kun me mennään takaisin tuonne... Califias Sleeping Chambers tai jotain sitä luokkaa, niin sieltä Abdulille kun mennään juttelemaan, niin me saa sieltä Restrainia ja sitten päästään... mahdollisesti saman tien jatkaan Castaway Coveen ja saadaan... meille potski. Could it be? Ja saattaa olla. Sitten ei muuten ole hirmuisen kaukana, että saadaan uusi tiimin jäsen myöskin. So that is good news. Kukahan se voisi olla se tiimin jäsen? Missä se voisi olla? Kylläpä se selviää sitten aikana. Hello! Et sinä. Sinä haluat juustua. That's all. Abdul! More! Bring us more! Joo, sinulla on. Annosko minä lainaa vähän? Take heart. Man! Oi. Hoo! Haha, tuntuupa jännältä. It feels so weird. Oi. Kiitoksia. No niin, anna se minä Caulifla. Mennään siis sanoa jotain muuta. Silloin pitäisi jutella ennen kuin voidaan antaa. Miksi sitä vaan niinku heitettä? Ota siitä! Näin. Niin. Ihan miten vaan. Whatever game, whatever. Ota siitä. Minä juon kahvia. Noin. Lähtee se päiväkäynti. Se jyrää meitä! Älä nyt tyttö! No! Snap out of it! Get a hold of yourself! Goodness gracious! Feel quite marvelous. Whatever can have happened to us? Eipä These mitään humble ihme. servants made your majesty's ailing heart whole again. I pray that our beloved Khalifa's most generous appetite has now abated. No! Well, now, we still wish to enjoy the finer things in life, of course. Finer things in life, of course.
But we have come to feel Like coffee, that a for measure of instance. gastronomic restraint may serve to set a good example for our dearest subjects. Your words are music to the ears of your people. Al-Mamun can return to its former magnificence. Josha! Indeed it can, and we are simply itching to return to our ladies. Joo! Munificent Khalifa, should these humble servants not be rewarded for their services to Al-Mamun? Indeed they should. Boy, is there something you desire? Maybe there is. Yes, Your Majesty. If it's not too much trouble. Well, Sori, what is nää it? skippasi. Nää päätin Xää liian nopeasti. We'd like to borrow your ship. Anna meille laiva. And the captain. A little floaty woaty. Yes, of course. A floaty woaty. But of course you may borrow it. It is of little use to us. Sinä aika monesti sanoit, että of course. We will write a letter to the captain, ordering him to help you in any way he Ja can. puff. You will? Gee. Gee Thank you, Willikins. Your Majesty. Tidy. The boat is in the bag. Alright, Kaufes, come on, let's go. But why in the world would a dear little thing like you have need of our floaty woaty? Yeah. Well, you obtained a letter of passage. Sehän se oli. Thank you, Your Majesty. Thanks, love. Well, we asked you a question, did we not? Yes, you did. Well, Come on, man. No niin, go on man, come on. okay. We need to find one of the great sages. Yep. The great sages? Yes, we are aware of them. Abul, we know of them, do we not? Abo! Indeed, most learned Khalifa. But little has been heard of such men since the magical arts fell from favor. Why do you seek the great sages, travelers? We need their help. We need their power to defeat Shada! Oh, What? what mate? Is something wrong? We are not unamused. But we can see that you speak in earnest. Very well. We will tell you what we know. Cool You beans. will? I can't wait to hear it. There were once 4 great sages. We understand that one of them was defeated by Shada. Mom, Alicia, no! Oh man, man. But Nikas. we know of one who did not perish. you do? Well, He lives in the land of Hamlin, a detestable and warlike realm. Hamelin. Perha näyttää siistin kullon nimi. En mä voi muuta sanoa. Minä tykkään. Hamelin. But he is a handsome Now this is getting young weird, thing. trust me. We even keep a picture of him. Joo. Abul! Abo! crikey, sounds like she's got a bit of a crush on the poor lad. Poor lad. No, man. No. So this is one of the great sages, huh? That's a clue and a Pikkälettinen half, poika, that jolla is, ei kasva Ollie boy. edes maitohaimen ja kato kun parta on miehekäs asia. Oh, really? Thank you, Watson. You obtained the portrait. Hienoa, nyt me voidaan tuon avulla lähteä etsiä oikea tyyppi. Have you seen this guy? Have you seen this guy? Before you take your leave, we shall teach you some magic to aid you on your journey.
Magic. Really? I can do this. You're a wizard too, Your Majesty. Well, not a fully fledged wizard, perhaps, but Pitkät tos kenekutit. we royals all know a few select spells. King Tom undoubtedly has a trick or two up his own kingly sleeves. Yes! He sure does. He taught me some real neat magic. Joo. How quaint. We hope that you will find our own still neater. Here. Neatest. Nature's Tongue. Joo, sen mukana tuli lisää sidequesteja. Burden. Mitähän tuota kannatti käyttää? Enpä muista. Oh well. That's a cracker, that is. A real classic. Mannikus. Wow Productions. Mannikus now. It's your lucky day, Oliver. Joo. Yeah. May it serve you well. Do be careful out there now, won't you? A little floaty woating. Yes, Your Majesty. Thank you. Aboy! Aboy! Bye bye. Äkkiä vittuunta. Joo. Elikkä nyt kun meillä tuli nyt uusia spellejä, niin meillä tuli uusia sidequesteja, mitä me voidaan tehdä. Itse asiassa täällä on yksi semmonen, jossa minulla meni harjoituskierroksessa aivan pirusti aikaa, kun minä en tiennyt mitään helekkaria. Se on justiinsa toi yksi, joka on avautunut. Ihan perhanan kauan, kun minä en yhtään tiennyt mistä. Miten? Mitä? Miten se voidaan suorittaa loppuun? Ja sen yhtä pientä questia täällä Le Mamunissä mä tein sen 20 minuuttia, ja sitten kun mä sen 20 minuuttia olin tehnyt, niin mä painoin itselleen muistiin, että miten se saa suoritettua alusta loppuun asti. Ja nyt mä tein sen alusta loppuun asti saman tien. Että sai menee äidinä nyt niin kauan aikaa, kun tietää mitä pitää tehdä. Missä minun linnut? Oletko sinä huomannut niitä lintuja? Minä en huomaa ne linnut. Joo. Tällä pitää ehtiä Nurture's 3 lintua Nature's Tonguein avulla pitää ehtiä ja jututtaa mystissä näitä tämmösiä. Täällä on ensimmäinen. Sen näkee siitä, että mikä ei lähde karkku. Sinä et lähde karkku. How convenient. Nature's Tongue jutellaan. Siinä on ensimmäinen 3. Sitten toinen on... Toivottavasti poistaa. Joo, meneehän. Menee isään tästä tykö. Ketä flikin mun aika mun. Noin. 1 hoidettu. 2 vielä. 1 on siellä... Hudnanis. Missä se toinen on? Toinen on täällä ulkopuolella myöskin. Joo. Muistaakseni se meni näin. Ja tämä viimeinen, jonka mä nyt haen niinku toisena, koska se on lähempänä. Mutta silloin se itsellä oli viimeinen, koska en todellakaan löytänyt. Niin tämä oli aivan perhana hyvin mulla niinku hukassa. Mä tällainen niinku scrollasin näin, mutta mä scrollasin ja pyörittelin kameraa liian nopeaa. Kärkeättekö huomata, missä se tuossa on? En minäkään. Sitten kun mä tyyliin rupesin täältä ehtii aarteita ja tulin tänne kahtoon, olisiko täällä aarteita, niin... It's right there! Tästäkin niinku kuli sen... Ehkä 2 tai 3 kertaa ohit. Mutta joo. Nature's Tongue. Shikaka. Koska voi puhua eläimille ja ne ymmärtää minua. Mikähän se nyt oli se leffa? Jim Carrey siinä näytteli. Oliko niitä 2 ehkä? Mikä se on? Helekkari hauska komedia. 2 olisi vielä vanha, mutta mikä se on? Fuck it! Nyt se unohtuu. Ace Ventura, Pet Detective! Sehän se oli. Ainakin englanniksi muistaa, en kyllä todellakaan muista, että mikä se oli suomeksi, että oliko se joku lemmikki... Lemmikki Hörpadorperi, sehän se oli. Noin, Nature's Tongue, nyt on tämäkin hoidettu. Sinä oli kaikki man, come on man. Niin joo, ja sinulle oli se perhana... Fucking freaking dingi. Eikö ole uusia questeja? Täällä on kartta. Ei ole muita uusia questeja. Milloinhan se aukesi? Mutta sinulle oli se... Joku... Sitähän voidaan tarkistaa. Spirit Medium. Voidaan tarkistaa, että mikä sinulla piti lukea. Quiet
Tänään moropetkossa aikaa, kun sä oot lukenut sen. Minkä? Joo. Squirt out milk. Älä viitti. Joo. Mitä sinä halusit, että minä luen? Well, I'm trying, it's just my visual confidence kinda missing, oh yeah. Spirit minion did it, yeah, gateway, Idiot Shadar's doing. How the hell? Joo. Joten. Centuries. Joo. Here, have a read. It's one of my favorites. Cowardly Prince and a Lion. Okei. Voinko mä sulle edelleen jutella? Voin. Did you read the story I gave you? Well, I hope you read it carefully because I got a question for you. Ready? No. Nyt mä otan ja luen sen uudestaan. Ria Blaze pois. No minä äsken sain sen, älä nyt. Älä hyödä mulle. Kolmiosta. Tänne. Ei journalinku tänne. Ja sitten... Tales of Wonder. Mikähän näistä se oli? Ei se ole tuolla. Pakkaa se on olla tuolla. Häh? Cowardly Prince and the Lion. Lukemista. In a certain country there lived a prince named Tamala, who was sharp of mind, but weak of spirit. His father was a brave king, strong, wise, and loved by his subjects. But the noble example he sets served only to weaken Tamala's spirit. On one occasion, his father told him thus, "Soon, my boy, it shall be time for me to retire, upon which thou shalt become a king." While the announcement delighted the prince, it filled him also with a terrible dread. For he did not have the spirit required to ascend the throne. In his vexation he wandered from the castle, lost in thought, whereupon he encountered a fearsome lion-looking lion. The prince tried to flee, but a lion caught him easily in his paws, lifted him on his gaping mouth, and swallowed him whole. That sounds a bit wrong. At first the prince thought he was doomed, but at length to begin reconsider his position. At least I no longer have to become king, thought the prince. After taking a deep breath, he said to the lion, "Mighty lion, I am the prince of this country, and the day after tomorrow I was due to become its king. Since thou hast not swallowed me, however, thou must need become king instead." "King, eh?" replied the lion. "I shan't complain about that." Thereupon the prince led the lion back to the palace. The coteries were shocked to see lion enter the palace, but Price pleaded with them from inside his stomach, and the lion was accepted as king. How the hell does that work? The lion provided to have quite an aptitude for royal duties. Wheresoever there was a dispute in the kingdom, the lion would simply growl at the quarrels. "Stop complaining, or I shall lead you alive." Whensoever a bridge was swept away by a flood, en tiedä miten se lausuttiin. The lion would simply use his palms to rip down a tree and lay it across the river. Regarding taxation, and legal matters, the lion was utterly ignorant, but whatsoever such a problem arose, Prince Tamala would speak to him from inside his stomach and provide him with a sound solution. Two Dragons? Ehkä tuokin pitää lukea. Luotaan varalta tuokin, en näin varma. Two Dragons. The game. After some time, news reached the king that two dragons were ravaging the eastern and western edges of his kingdom. The people were terrified and looked to their king to deliver them from this terrible demons. Upon which the king announced that he should go and smite the dragon himself. But even the fearsome lion stood no chance of defeating two such terrible dragons. "My dear stomach dweller," said he then,
What in the wide world would I to know now? Prince Tamala considered the lion's question and at length provided him with a suitable theme. The lion headed east, and part of his kingdom that was being ravaged by the larger dragon and roared in its ugly face. So is that the tale? Ei se jatku! Oli näin pitkä. Joo, no minä nyt luen tämän loppuun, kun minä aloitinkin. Dragon, I shall soon slay thee. I fear thee not, for no matter how large thou art, thou shalt never devour me. Scored the dragon. We shall see about that. Upon which he ate the lion whole. From inside the dragon's stomach the lion said, Dragon, though thou art now the king of this land, it is therefore my royal duty to defeat the dragon ravaging the western part of my kingdom. At first, dragon paid him no heed, but when the dragon witnessed the humans around him bowing down in preference, as Prince Tamala had requested them to do beforehand, he decided to do his royal duty, whereupon he went to the western mountains and slew the other dragon. Once the other dragon had been slain, the lion commenced scratching the inside of dragon's stomach. Ah! It hurts! It hurts! Cried the dragon, rolling on the floor in agony. Have mercy, I beseech thee! To which lion said, If thou wouldst not feel this pain, thou must promise never again to hurt the people of this kingdom. Oh, very well, I promise! Cried the dragon in reply. But the dragon was a cunning beast, and Prince Tamala knew that he would break his promise the moment the lion was out of his stomach. He therefore had the lion take out the blabbling berry that he told him or bring with him and place it inside the dragon. Milloin me tämä saatiin tietää? Vasta nyt, vähän myöhässä, okei. Place it inside the dragon. This berry was known to make noises that sounded like someone's muttering to himself. With that babbling berry in his stomach, the dragon sent notice when the lion escapes. How does this work? Told Prince Tamala. Later that night, when the dragon was sleeping, the lion crept out of his gasping mouth and set off back to the palace. Kyllä sitä niinku olettaisi, että joku huomaa, että kun sä nukut, että tulee semmonen vähintäänkin oksennusrefleksi. Whatever. Later that night, when the dragon was sleeping, the lion crept off his gaping mouth and set off back to the palace. The dragon left the king and his subjects alone forevermore. A new king! The kingdom had been at peace for 10 years when the lion said to the Prince Tamala, Stomach dweller, it is time thou shalt contest from in there. I should have taken my place in the throne. 10 vuotta, se on niinku hias ruoasulatus, jos ollenkaan. Prince Tamala was shocked and replied in the quivering tone, I fear that I do not have the spirit to become king. But the judgments over the past 10 years have inevitably been wise. Invariably, terribly been wise, said the lion. That is, maybe, but I am a coward, replied Prince Tamala. Kukahan tässä seuraavana puhuu? Okei, leijona. It was only because I was protected by a great strong lion that I could... Ei se ole muuten leijona, joka puhuu. I could act so deceivably. The lion paid no heed. With an almighty sneeze, he ejected Prince Tamala from his stomach. It had been 10 years since Prince Tamala had seen the wide world outside, and he could not believe his eyes. The lion's mane was now full white, and his face was covered in wrinkles. Shut up, instead, the lion's stomach. The Prince Tamala had been quite unaware of any of this. Sitten vielä... vissinkin viimeinen sivu. Squirrel and the brother. That's pretty awesome. As thou canst see with thine own eyes, said the lion, I have grown old. 10 years hast thou resided in my stomach, and yet not once didst thou scratch me.
or cause me any pain, as I myself did to the dragon, though could have done it many times. The courtiers and subjects of this kingdom did not accept me because I am strong. They accepted me because I gave them my all, by which I mean thou hast given them thine. The word of the true king of this country, thou lackest not spirit, I assure thee. In a like manner, everyone at the palace proceeded Prince Tamalo to become their king. Prince Tamalo, everyone is humbly grateful for everything thou hast done. Our country needed just such a king as thee. Upon hearing these words, Prince Tamalo felt his courage swell up within him. As king, Tamalo gave still more of himself to his country, and despite the fact that the lion had retired, he continued to live alongside the king in the palace. Though many countries are ruled by animals these days, in ancient times all kings were human. Indeed, the magnificent lion about whom you have just read was the first ever animal to be acknowledged as a king. And the world has never been the same. And that, as they say, is that. Siinä meni niinku apattisarallaan sitten episodi täyteen, koska tuo. Mutta nuokin haluaa itse hoitaa, niin miksi päin. Elikkä no niin, mikä sinun kysymys on? Joo. Good, here goes. There are quite a few characters in the story, can you remember them all? Tell me who was the third smallest out of the Prince, the Lion and the Dragon of the East and the Dragon of the West. Who was the third smallest? What the fuck? There are quite a few characters in the story. Niin on! Can you remember them all? En! Tell me who was the third smallest. I don't know how to English. Lion King? Minä vaan leikkaan, kun ei tästä tuu mitään, niin minä oon varmaan tehnyt jo nytkin. Mitä vittua? Jaa. Okei, se on noinkin tarkkaa. Pitää olla just eikä melkein The Dragon of the West. The mukaan lukee kaikki pienet asiat. Voi helekkari vielä. Joo. Draft Poison Spell. Joo, no ehkäpä se auttaa meitä, ehkäpä ei, en tiedä. Joo, ole hiljaa, minua ei kiinnosta enempää sinua kanssa jutella, bite the fuck off. Juman kautta. Meillä on kuitenkin tässä episodi ihan helposti täynnä, joten joo. Pientä leikkailimaa askartelua, tossa on paljon harrastettavaa, koska ei mielellään hirmuisesti ylitä 30 minuutin episodi. Anyways, tänne pistetään nyt saman tien siis Kuni Wrath of the White Witch pelaaminen paussille, ja ensi kerralla kun palataan ruutuun, niin Castaway Coveen takaisin. Lähdetään sieltä kokeilemaan, että päästäisikö nyt vaikka laivan kyytillä johonkin uusia maita ja mantereita kohti. Mutta päästäänkö vai ei? Se selviää ensi kerralla, joten juu eikä siinä. Tältä erää Romu kiittää. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.